dollar, 57 pesos and 29 centavos. Japan, yen, 38 centavos. Hong Kong, dollar, 7 pesos and 37 centavos. Canada dollar, 39 pesos and 94 centavos. Singapore dollar, 42 pesos and 89 centavos. Australia dollar, 35 pesos and 90 centavos. Saudi Arabia, Riyal, 15 pesos and 27 centavos. European Monetary Union, Euro, 61 pesos and 99 centavos. Korea, 3 centavos. And China, 7 pesos and 90 centavos. Ni hao ma? 1 pesos and... Alright. Ano ba? Meron ba? Taiwan dollar, 1 pesos and 73 centavos. At yan ang mga pinakabagong update sa foreign exchange rates ngayon, March 24, 2025. Tiyaking maging handa sa mga susunod na araw at samantalahin ang mga oportunidad. Hanggang sa muli, dito lamang sa 99.5 IFM, ang idol kong FM. Supay Ilocano.